hangtod sa hangtod ato ning antuson maglabad atong kaya ato ning isudlan nga mag content creator ta. Once magsweldo na ka, sayo na lang kaini mo ang pagmugna og content. Kaya ngano, siyempre maning kamot naman ka. Mo na siya hinungdan. So arit na sa sakto og organic nga pamaagi. Kaya ato ning gisugdan gituyuan ning butanga nga mosulod ta pagka content creator. So kinahanglan patas ta nga maglabad atong ulo ug unsay atong i-upload ini kaugma. Ug unsay content nga atong mugnaon nga atong ika-produce ini kaugma kay kada adlaw ra ning kumbate. So content creator ta. So buhat ta og content kay content creator man ta. Inana ka gina ka sayon. So mag-antos ta sabay-sabay ta. Para sabay putang mangat. Abi gud ninyo, ang uban karon na demonetize na hinuon. Tungod sa duna sila mga aktibidades nga sila ray nasayod. Nga dili sang ayon sa kagustuhan sa rules ni Facebook. Labag sa patakaran sa balaod ni Facebook na demonetize sila. So problema, ang ilang gihaguan og pila ka tuig. Kay kini laging magdali ta. Wala lagi shortcut sa atong pag-angat diri sa Facebook. Kadaghan na kumiingon ana, wala lagi shortcut bisa pag-unsaon nato masakpan ra gihapon ta ni Facebook sa ato ang mga dili maayo nga aktibidades sa mga pamaagi sa pag-angat. Usa ra gyud pamaagi. Maghago og magbudlay. Buhat ta og content. Diha ra gyud ang standard organic nga pamaagi. Naamanggod sa nature sa atong kinaiyahan nga gusto gitang magdali. Pero dili man gud nato na maimpluwensyahan sa Facebook. Di nato na siya maapura. O magbuhat pud ta og mga aktibidades nga dili sang ayon sa iyang kagustuhan sa iyang rules, silutan pud ta niya. Susunod kita sa saktong patakaran og organic nga pamaagi. Buhat ta og dikalidad nga content. Kana ra gyoy pinakayawi. Mas maayo nga dili kita mamasin sa mga aktibidades nga walay kasiguruhan. Kita naoron sila ang uban naghago na niabot na og tuig ang uban. Unya karon na demonetize tungod lagi kay nagdali. Nangitag laing remedyo nga mas madali ang iyang pag-angat. So ang resulta na demonetize sila. So nidako na hinong problema. Imbis pa angat na, padung na sa tugatog sa kalampusan na problema na hinuon kay na demonetize naman. Gibawian ni Facebook sa katungod. Karon ang pangutana, o kanus ang mabalik or ibalik ni Facebook ang pribilehiyo nga mamonetize sila og balik. So antos na ginhaog taas-taas nga panahon imbis na ana dito duol na lang. Dili gini sayon ang kinabuhi sa usa ka content creator na sayod gyud mo niana. Unsa kalabad sa tong sa paghimo og mga content nga atong i-produce kada adlaw. Dili na ta mamasin sa mga butang nga way kasiguruhan. Kay tabla ra gyud atong gigilad tungod gulingon. Kita ra gyud mag-antos sa katapusan. Maubitang gitawag ta content creator. Kaya ang ato ang trabaho magbuhat og dikalidad nga content nga atong i-produce kada adlaw. Wala na lagi laing remedyo. Buhat ra lagi tag content bisag unsaon pa nato diha. Og buhat og mga aktibidades nga dili maayo dili sang ayon si Facebook. Masakpan ra lagi ta. Muna magbuhat ta og dikalidad nga content, mag-antos ta, patas ta. Aron sabay-sabay tang moangat. Kay mga sakpan mo ni Facebook diha na demonetize na hinuon karon. Unya ang pila na katuig o buwan nga imo nang gigam na imong account nya karon naingon ana na demonetize na kagibawian kas katungod ni Facebook. Kay content creator man ta. So buhat ta og content nga atong i-upload kada adlaw. Bahalag labad tong kay content creator man ta. So atong buhaton magbuhat ta og content nga atong i-produce kada adlaw. Ato gining paandaron og maayo ni atong pangutok. Pahuway tag sakto. Kay makapaminsar mo tag tarong, maka-create ka og content. Once sakto kas pahuway. Kana ra sikreto. Content creator biata. So atong barugan, organic nga pamaagi nga atong gibuhat. Walay niabot sa tugatog sa kalampusan nga wala moagi sa tanang pagsuway o pag-antos. Tanang struggle. Ato nang pasaanon. Usa ta dito maabot sa tugatog sa kalampusan. Walay shortcut nga pamaagi lagi. Tuo lagi nako na. Bitaw, God bless na tong tanan.